আদিবাসী ও জনজাতিদের বিকাশের লক্ষ্যে এবার কেন্দ্রীয় সরকারের যে প্রকল্পগুলি রয়েছে সেই প্রকল্পের উপর প্রচারণা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। মূলত পিছিয়ে পড়া আদিবাসী এবং জনজাতিদের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে ভারত সরকারের জনজাতি মন্ত্রণালয়ের দুটি বিশেষ প্রকল্পে আজ থেকে কাজ শুরু হয়েছে খোয়াই জেলায়। এই কার্যক্রম চলবে টানা 15 দিন। শুক্রবার সকালে খোয়াই জেলার জেলাশাসক রজত পান্থ একটি সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে পিএম জনমন অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহান অধ্যায় এবং দাজগুয়া অর্থাৎ ধরতি আবা জনজাতি গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান এই দুটি প্রকল্পে গোটা জেলায় প্রশাসনের উদ্যোগে প্রচারণার কাজ শুরু হয়েছে। জেলা শাসক জানিয়েছেন, পিএম জনমন প্রকল্পে পিছিয়ে পড়া জনজাতি এবং রিয়াং সম্প্রদায়ের খোয়াই জেলায় 5টি গ্রাম রয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া রিয়াং এবং ট্রাইবাল জনজাতিদের সরকারি শংসাপত্র প্রদান, আধার কার্ড, ব্যাংকের পাসবই, রেশন কার্ড, রেগা জব কার্ড প্রদান সহায়তা করা হবে। দাজকুয়া প্রকল্পে এই জেলায় রয়েছে 36টি গ্রাম। এই প্রকল্পে পিছিয়ে পড়া জনজাতি গোষ্ঠীদের দ্রুত উত্থানের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জেলা শাসক আজকের এই বিষয় প্রসঙ্গে কি বলেছেন শুনুন। जो है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इन दो स्कीम्स के अंतर्गत हमारा प्राइमरी मोटिव है कि जितने भी हमारे आदिवासी जनजाति ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं स्टेट में, उनको सारी बेसिक सुविधाएं और उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए। पीएम जनमन के अंदर हमारे खोवाई ज़िले में 5 विलेजेस हैं। पीएम जनमन स्कीम में पर्टिकुलरली पीवीटीजी कम्युनिटी, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो कि रियांग कम्युनिटी हमारे स्टेट में है, वो सबसे पिछड़ी हुई कम्युनिटीज़ में भारत के हैं। तो उन तक सारी बेसिक सुविधाएं पहुंचाना, उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ना, सारे उनको नॉर्मल स्कीम से जोड़ना भारत सरकार की, उनके सर्टिफिकेट जैसे कास्ट सर्टिफिकेट और आधार कार्ड और राशन कार्ड, बैंक अकाउंट, एमजी नरेगा में उनको जोड़ना, उनको पीएमएवाई के अंतर्गत घर दिलाना, ये सारी चीज़ें उसमें जुड़ी हैं। इसके अलावा डाजगुआ स्कीम के अंदर बाकी विभिन्न बची हुई बाकी ट्राइब्स जो पीवीटीजी नहीं है, उनके भी उत्थान के लिए हमें उनको भी उसी तरीके से बाकी स्कीम से जोड़ना है और जो अलग अलग सर्टिफिकेट्स हैं और बेनिफिट्स हैं भारत सरकार के, वो उन तक पहुंचाना है। तो डाजगुआ के अंदर हमारा खोवाई ज़िले में 36 गांव हैं। इन दोनों स्कीम को मद्देनजर रखते हुए ये साल, जैसे कि आप सभी जानते हैं, भगवान बिरसा मुंडा जी, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, झारखंड के एक आदिवासी समूह से आते थे, तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही छोटी उम्र में 25 साल की उम्र में उनको वीर गति प्राप्त हुई। और इस 25 साल के छोटे से जीवन में भी उन्होंने डटकर अंग्रेज़ों का मुकाबला करा और इतने सारे जनरेशन्स ऑफ जनजाति आदिवासी लोग और भारत के अन्य लोगों को भी मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया और देश के लिए कुछ करने के लिए उनको बताया कि किस तरीके से हम देश में। জেলা শাসক রজত পান্থের বক্তব্য আপনারা শুনলেন। এর পাশাপাশি গোটা জেলার বিভিন্ন স্থানে এই ধরনের ক্যাম্প চলবে 15 দিন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই দুটি প্রকল্প আদিবাসীদের মধ্যে সচেতনতা করার জন্য প্রচার অভিযান এবং সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধাগুলি তাদেরকে বোঝানো, বিশেষ করে তাদের সম্প্রদায়ের যুবকদের সরকারের প্রকল্পের সংযোগ সুবিধার প্রশিক্ষণ দেওয়া, কর্মসংস্থান তৈরি করা এবং গ্রামসভা পাশাপাশি সংবাদ মাধ্যমে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আজ প্রচার কাজ শুরু করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা শাসক ছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক অভিতানন্দ বৈদ্য, টিএসআর অফিসার শ্রী সিন্ধু দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।